attendance saya nanti kalau apa-apa lebih daripada 100 orang, kamu jaga. Okay, we will be talking about gas law today. Alright, a lot of formula, a lot of simple basic concept that you actually have come across. Bukan benda baru, tapi kita ada nama baru untuk benda ni. Okay, chapter 5 we will talk about gas, liquid, solid, and satu lagi phase diagram. So kita akan habiskan benda dia dalam 3 minggu. So gas 1 minggu, liquid, solid dengan phase diagram tu 1 minggu. Okay, dalam gas kita akan belajar benda basic. For today, we'll talk about kinetic molecular theory and gas law. Gas law in lecture, we will talk about 4 different gas law later on. Okay? So, what is actually kinetic molecular theory? Kinetic molecular theory, like the word say, is actually the movement. Kinetic is a movement. So, it's actually the movement of the molecule in gases. So, kita tahu, gas akan bergerak laju, kita tahu gas akan bergerak non-stop, gas will be moving in a random motion and blah blah blah. Semua pergerakan, semua benda yang kamu belajar pasal gas tu datang dari mana? Datang daripada pakcik kinetic molecular theory. All the explanation that we are going to use, all the explanation that you are writing is based on one theory, kinetic molecular theory. And kinetic molecular theory have 5 assumptions. And I think I have give you in the simplest sentence ever. Ada nota ataupun ada buku lain yang dia tulis lagi panjang. Dan nota saya dah cuba bagi sependek yang saya boleh. This is the 5 kinetic molecular theory that we will look at one by one. The first one, gas particle are moving continuously in a random motion. So saya ada 3 gambar raja di sini. I have my A, I have my B, I have my C. Something very basic in your SPM, Hidayati. Which is the physical phase A, B, C, which one is your guess? A. A. This one is your guess, betul? And therefore, Amisha, what is your B? Liquid. Liquid. We talk about this in your SPM. Saya akan suka guna slide ni, kita nak compare. Bila kita kata dia adalah moving in a continuous random motion, you can see at your gas, looking at your gas, zara-zara kamu, the gas particle dia akan bergerak tak ikut direction. Suka hati akulah, aku nak pergi kiri, kanan, atas, bawah, anytime I want. Sangat berbeza dengan solid. If you look at solid, the largest comparison, solid dia akan ada motion dia sebab dia hanya boleh bergerak di satu tempat, rotate, alright, dan juga vibrate pada tempat yang sama. So dia akan kekal duduk di sini, dia hanya akan pusing di sini sahaja. Dia tak akan bergerak lebih daripada tempat tu. Okay? That is the biggest difference between your gas particle, liquid and solid. Okay? Yang ni saya sejelas. Gas particles consist of tiny particles that have negligible volume. Apa maksud negligible volume? Yang ni. Negligible is a word that we use to explain something like not significant. Negligible adalah another term for not significant. Apa yang jadi not significant? Saya pause that diagram. When I pause the diagram, look at it. This is my gas particle. Every single dot that we have over here is a gas particle. And when I say the volume is negligible, is this entire container is the volume of container. Setuju? Alright, besar ni. Tapi bila gas saya bergerak non-stop dan gas saya tak duduk dengan kawan, dia duduk sebiji-sebiji, this volume of the gas particle, this volume of one gas particle, alright, sebiji akan jadi tak obvious compare dengan the entire container. Nampak tak kawasan kosong banyak? Alright? Bila container kamu sangat besar sekarang, okay, dan gas particle kamu duduk jauh daripada satu sama lain sebab dia orang bergerak non-stop. So, dia akan duduk jauh antara satu sama lain. Konsep dia adalah, saya ada stadium bola kat Manchester United. I'm not a big fan of football, by the way. I don't like football. I mean, you have how many people? 24 people kejar satu bola. I don't like it.
Sorry. Any footballer? I'm so sorry, but I just not a big fans of it. Big fans of badminton. I play badminton. Where we are. Dia adalah konsep macam, saya ada stadium bola sepak yang besar tu. Alright, MU. The only stadium that I've been. And you are standing in the center, one person. Stadium yang besar, kawasan yang besar, tapi hang duduk seorang je. Alright, like this. So, kehadiran kamu pada stadium tersebut tak signifikan. Kamu ada ke, kamu tak ada, orang tak nampak. Agree? Sebab tu volume of the gas particle become negligible. Dia jadi tak signifikan. Berbanding, katakanlah saya ada solid saya tadi. Look at the size of the container. I'm using the same container, guys. Alright? I'm using the same container. I am having the same number of mole. Bermakna bilangan biji kita sebenarnya sama. Cuma gas akan bergerak non-stop, duduk jauh. Solid duduk pada satu tempat dan nampak tak? Kehadiran solid akan jadi significant. Betul? So volume of the solid over here, volume of the solid particles akan jadi significant. Alright, bila kita compare, kamu akan nampak. Saya terpaksa compare. Sebab kalau saya tak compare, kamu tak nampak beza dia. Apa yang Miss Wong masukkan tak significant, apa maksud? Dia jadi tak obvious. Dia jadi tak obvious lah sebab saya duduk sebiji kat tempat kosong tu banyak. So, volume tu akan jadi negligible. Okay, volume tu jadi tak significant. Sebab kawasan kosong saya lagi banyak. Alright. Saya nak ingatkan satu benda. Yang jadi negligible is the volume of the gas particles. Alright. Yang jadi negligible adalah satu biji ini akan jadi tak obvious. Okay, yang jadi negligible adalah setiap satu biji ni jadi tak obvious. Sebab kalau kamu tanya saya, kalau macam tu, volume of gas? Takkan volume of gas kosong? Tak. Saya ada balloon yang kempis, saya tiup masuk gas. Gas tu ada, betul? So, volume akan memenuhi container. Setuju? Gas will fully fill ataupun gas will take up container shape. Kita tahu gas akan sentiasa memenuhi container tersebut, betul? So, volume of the gas akan sama dengan apa? Volume of the gas akan jadi sama dengan volume of container. And I want to show you one thing over here, the most significant is volume of the gas and volume of the gas particles are different. Volume of the gas is the volume of the gas total. Jumlah gas sama dengan container. Tapi setiap satu biji adalah satu biji. Nampak beza? Okay, yang tu penting. Alright. Yang ni je susah, yang lain senang dah. Yang tu je yang kamu mungkin akan confuse sebab kamu ada dua volume. Volume of the gas total and volume of the gas particle. Setiap satu biji. Untuk yang seterusnya, yang ketiga, sangat-sangat senang. Pernah tak terfikir kenapa gas boleh bergerak in a random motion? Kenapa gas boleh bergerak ikut suka hati akulah, aku nak pergi mana? Sebab dia dengan kawan-kawan dia, daya tarikan antara kawan-kawan dia, the intermolecular forces of attraction are again negligible. Again, not significant. Alright? Kenapa? Significant salah eja. Significant, sorry. Okay? Kenapa gas tu boleh bergerak non-stop? Kenapa gas tu boleh bergerak ke arah yang saya suka? Sebab gas ini tak ditarik oleh siapa-siapa. Dia ada kawan. Tapi daya tarikan dia dengan kawan dia sangat lemah. Alright? Dia adalah cerita macam hang PJJ dengan boyfriend hang lah. Alright? Hang PJJ dengan boyfriend hang, so daya tarikan hampa lemah. So ikut akulah, aku nak pergi Queensway Mall ke, aku nak keluar malam. Tak, jangan keluar malam. Ikut akulah, aku nak keluar pergi makan kat mana? Boyfriend aku tak ada. Alright? Alright? So, tak ada siapa nak tarik kamu. So, hang pergi je lah ikut suka hati. Berbanding dengan kalau liquid. Saya compare dengan liquid pula. Berbanding dengan liquid, liquid dia akan duduk dekat sikit. Betul? Dia akan duduk dekat sikit. Alright? Dia tak duduk pada kawasan yang sama, tapi dia duduk dekat. Sebab apa? Sebab liquid dengan liquid, antara liquid, daya tarikan dia kuat sikit.
So bila daya tarikan dia kuat, bila kawan saya ni nak bergerak ke kiri, saya terpaksa ikut. Sebab daya tarikan saya kuat. Tapi kalau gas, daya tarikan kita sangat-sangat lemah. Sampai macam tak ada. Not significant. Saya duduk sini, hang duduk sini. Hang nak bergerak ke kiri. Ikut hang, aku tak nak ikut, aku nak ke kiri kanan. Sebab tu dia bergerak random motion. Alright, that is the reason why your gas will move in a random motion without anybody. Okay, because the intermolecular force of attraction between the gas particles are negligible. They are almost not there. It's not significant. Okay, the third one. The second last. Yang ni saya nak kamu tengok pada gambar ni, 30 second. Kejar kat molekul tu. Tengok pada partikel tu, apa yang berlaku bila partikel tu berlanggar. Dia bila berlanggar, dia ada dua keadaan. Lepas berlanggar, dia boleh ikut. Ataupun lepas langgar, dia repel. Alright, dia jadi elastic. So, kamu tengoklah, dia bergerak. Gambar yang saya pilih ni dah kira yang agak slow ya. Kita boleh nampak dengan jelas bila dia langgar, dia akan repel. Kenapa bila langgar dia akan repel? Sebab the collision are perfectly elastic. Alright, when the collision are perfectly elastic means that your gas particle akan langgar. Lepas dia langgar, dia tak akan ikut kawan dia. Lepas dia langgar, dia akan bergerak ke tempat lain pula. That is your perfectly elastic. Okay, dan sayang, all these five are related. Bila dia adalah perfectly elastic, yang tu kena explain pula guna tadi intermolecular forces. Intermolecular forces lemah, betul? Almost tak ada. Sebab tu bila saya langgar, saya takkan tertarik dengan dia. Sebab daya tarikan kita memang tak kuat. So bila saya langgar, saya boleh bergerak ikut suka hati saya balik. Kalau intermolecular forces kita kuat, saya akan langgar dan saya akan tertarik dengan kawan saya. They are interrelated. Sebab tu diorang duduk di bawah satu teori, kinetic molecular theory. And always remember, in the kinetic molecular theory, the collision between the gas particles and the wall of the container, tak kisah antara partikel dengan partikel ataupun partikel dengan container, dua-dua adalah perfectly elastic. And extra information for you. Bila dia adalah perfectly elastic, there will be no loss of kinetic energy. Dan sayang, bila kita tak ada kehilangan tenaga, no loss of kinetic energy, bermakna kalau kita langgar, kinetic energy kita tak hilang. Dengan kata lain, saya still boleh bergerak laju. Sebab kinetic energy yang saya ada asal 80 km per hour. 80 km per hour, saya langgar. Lepas tu saya tak ikut kawan saya. Saya langgar and saya repel. So, kinetic energy 80 km tadi kekal. Saya still akan bergerak pada kelajuan yang sama. Nampak? And that will again explain why your gas will continuously move in a random motion. Bayangkan kalau collision tu adalah non-elastic. Gas takkan bergerak in random motion dah. Aku langgar, aku lekat. Aku langgar satu lagi, aku lekat. So, semua akan jadi eventually lekat duduk sekali. Dia tak jadi gas dah. Betul? Alright? So, they are interrelated. And last but not least, also the simplest. Okay? Yang ni sangat logik. Tenaga tinggi, kita bergerak laju. Setuju? Because temperature is a source of energy. Your temperature is a source of energy. When the temperature increase, okay, when the temperature increase, your kinetic energy will increase. In the other words, you will move faster. So, saya ada dua kotak saya di sini, kotak A dengan kotak B. My question to Husna. Kotak A dengan kotak B, Husna, siapa ada temperature yang lebih tinggi? B. B. The temperature in B is higher. Sebab kita boleh nampak daripada movement. Sebab apa? Because they move faster, they move slower. Bila dia move faster, bermakna temperature tinggi sebab kinetic energy kena tinggi. Nampak? Yang ni untuk saya logik je. Lagi kamu panaskan, benda tu akan bergerak lagi laju. Kinetic energy akan jadi lagi tinggi. For me, that is very basic. Kelas kamu memang tak ada laki ke kecuali Akmal?
I have 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Saya ada 18 orang. Kelas kamu berapa orang? 3, Nisha? 13 Miss. 30. But I only have 18. Webcam yang lain mana? Hai, Ilham. Ah. Next. That is the five of the kinetic molecular theory. 5 kinetic molecular theory yang ada. Cuma saya nak ingatkan kat sini je lah. Gas consists of tiny particle that have negligible volume. The negligible volume is the volume of gas particle, bukan gas. Beza gas adalah semua. Gas particle adalah setiap biji. Yang tu beza. Okay? Kalau kamu boleh beza yang tu, dan kamu akan faham lah. Yang lain saya senang je, tak ada apa. Kita akan bergerak kepada laws. Okay, kita akan bergerak kepada gas law. Gas law ada 5 sebenarnya, termasuk ideal gas law. Tapi ideal gas law kamu akan belajar di tutorial nanti. Okay, so kita akan belajar 4 ni. Your Boyle's law, Charles law, Avogadro's law, Dalton's law. Boyle's law dengan Charles law kamu dah belajar dalam amali. So let's see, what do you remember? Ilham, what do you remember about Boyle's law? Boyle's law proportionally to the gas pressure. What is proportionally to the gas pressure? Volume. Volume is proportional to the gas pressure. Ilham? Yes. Yes. Anybody? Sophia? Sophia? The volume of gas is inversely proportional to gas pressure. Inversely proportional pula. So proportional ke inversely proportional? Roslina? Roslina? Inversely proportional. Inversely proportional. Boyle's law, inversely proportional. Yes. Pressure and volume is inversely proportional with a condition. You must have a constant what? Constant temperature. And? Amount of gas. Number of mole. Okay. And Charles' law. What do you remember about Charles' law? Volume is directly proportional to temperature in Kelvin. All right. Volume is directly proportional to temperature in Kelvin. With a condition. What is the condition, Tan? A constant pressure and number of mole. Okay. Extra information a bit for you. I think this will make your life a bit easier daripada hafal sahaja ayat-ayat yang dia bagi tu. I don't know whether you realize or not. After you actually go through, after you have been through all the laws and everything, kalau siapa yang prepare lah, kita ada 4 variables yang akan berubah. Okay? The 4 variables is your pressure, using the symbol of P. Temperature, using the symbol of T. Kamu ada volume, using the symbol of V. Kamu ada number of mole. Saya suka guna number of mole. Ayat suka guna amount of gas. Okay? Which is your N, obviously. Dan kita akan bermain dengan 4 ini. Jujur, kita akan bermain dengan 4 ini sahaja, di mana dalam setiap satu law, kamu akan perasan, 2 akan constant, 2 antara ni akan constant, 2 lagi akan ubah. So kalau, saya tak tahu kamu perasan ke tak, tapi daripada kamu nak hafal ayat tu panjang-panjang, kamu sebenarnya perlu tahu 4 benda ni. Pressure, temperature, volume, number of mole.
Dalam Boyle's law, contoh. Alright, bila dalam Boyle's law, pressure dengan volume berubah. They are inversely proportional. So, 4 benda kan? Pressure, volume, temperature, number of mole. Pressure, volume berubah. So, number of mole and temperature constant. Itulah definition dia. Nampak? Daripada hang nak hafal ayat, hafal 4 ni je. And I will show you later on. Okay? So, remember saya ada slide sebenarnya. Wherever in the gas law is only pressure, temperature, volume, and number of mole. Okay? Then most likely 2 of them will remain constant while 2 of them will change whether directly proportional or inversely proportional. And for me, whether they are directly or inversely is a logic. Okay, back to the Boyle's law. Okay, back to your Boyle's law. Kalau tak percaya apa yang saya cakap, kita tengok sikit apa yang Boyle's law. Ayat yang saya bagi dalam nota. Fixed amount of gas, constant temperature. So Boyle's law yang constant sekarang adalah number of mole and temperature. So yang akan berubah straight away, saya tahu saya ada 4 je. Pressure, volume, temperature, number of mole. 2 dah constant. Pressure and volume akan ubah. Nampak? Alright. Dan mungkin kamu kata, oh teacher kena hafal juga inversely ke inversely atau directly. Sayang, inversely dengan directly ni, Boyle's law ni bukan benda baru. Boyle's law ni adalah benda yang kamu jumpa tiap-tiap hari in your daily life. Still back to my bottle yang saya dah kempiskan tak tahu berapa kali. Alright, botol. Penuh dengan gas. Botol ni kosong, tak ada air. Dalam ni hanya gas. Okay? So what happened is, right now I want to apply pressure. My hand is the pressure. Okay, sorry for the noise. Siapa yang pakai headphone, sorry. So what happened is, saya tak buka volume saya kekal. Bermakna jumlah gas yang ada kekal. But what happened is, I apply pressure. And when I apply pressure, you can see that the volume change. Tadi kembang, volume dia besar. Tapi bila apply pressure, volume jadi kecil. Betul? And this thing happen every day in your life. Kamu picit pagi tadi ubat gigi pun Boyle's law. Betul? You apply pressure. Betul? Volume jadi kecil sebab tu ubat gigi tu keluar. Agree? So jangan bagi tahu kat saya kamu tak boleh faham benda ni because it happen every day in your life. But right now we give them a name. We give them Boyle's law. So lain kali nama anak Muhammad Boyce. At least dia pandai satu lah. Okay? At least dia boleh eja dengan betul satu. So Boyle's law over here stated that your pressure bila tinggi, volume akan turun. Bila pressure tinggi, volume turun, straight away kita tahu dia adalah inversely proportional. Setuju? Okay. So saya ada 2 keadaan. Masih adalah P1, P2 over here. Guys, soalan kedua. Soalan next. Akmal. Yes? Screen miss hilang. Ada balik. Sorry ya. 1 second. Link 2 ada? Okay. Student, the slide, everything is still there, right? Yes, sir. Cool. Dah ada balik? Belum, saya dah share dah, tapi dia tak ada lagi. Okay, it's coming out, I think. Nisha ada dah? Good. Good. Alright, looking at the slide back, Boyle's law. So again, saya ada P1, P2 over here. Next question. Akmal, saya panggil tadi. P1, P2, siapa lebih tinggi? Saya tak letak value, saya tak letak apa. Saya label P1 dengan P2 je. Dan soalan saya, P1 dengan P2, pressure mana adalah lebih tinggi? Akmal? Time ni lah line jadi tak okay. Mas Turah?
P2. P2. Obviously, P2 is a higher pressure, lower pressure. In the other words, in this case, P2 higher than P1. Setuju? Dan kita boleh tengok dari satu tempat, kita boleh tengok daripada volume dia. Dan volume is the area that I'm right now bold in green. This is the volume. Then we agree on the volume will decrease. Look at it. The volume will decrease when the pressure increase. And that is the reason why your V2 is smaller than your V1. Alright, it's bigger over here. Alright. So, V2 is smaller than V1. Agree? Okay. And seperti yang saya tunjuk dengan botol saya tadi lah, bila kita tekan, benda tu akan jadi volume kecil. Benda ni logik. And sebelum saya bergerak kepada formula and so on, do me one little favor. Okay? Cuba kira titik-titik yang ada di dua keadaan ni. Titik-titik yang ada ni. Ada berapa titik di keadaan pertama dan ada berapa titik di keadaan kedua? Dia 13. 13. Teruknya matematik hang. 12. Hafiz, 13 ke 12? 12. Oh, cikgu saya ajak, kalau saya pergi tadika, cikgu tadika saya ajar 12 lah. Saya tak tahu cikgu tadika kamu, kesian gila cikgu kamu. Alright, cikgu saya ajar 12 lah. So, kamu akan perasan kat sini ada 12 titik, kamu akan perasan kat sini ada 12 titik, betul? That represent what? That represent your constant number of mole. And kenapa saya minta kamu kira, kenapa saya at the end sebelum saya move out from this slide, sayang, dalam exam nanti, kalau soalan bagi diagram sebagai soalan, titik-titik yang kamu boleh kira adalah part of the question. Soalan final kita pernah keluar di mana hints dia jatuh pada titik dalam gambar raja tersebut. Okay? So, kalau gambar yang dia bagi ada titik-titik macam ni, partikel-partikel yang kita nampak dan boleh kira, Afif kira dengan betul boleh kira dengan betul, dia adalah part of the question. Dan kalau titik dia sama, bermakna constant number of mole. Nampak? Soalan exam pernah keluar guna diagram dan dia adalah part of the question. Okay? So, Boyle's law, in the other words, Boyle's law will then become V inversely proportional with the pressure. Kalau kamu tak boleh nak hafal dia adalah darab atau bahagi, kita boleh guna yang ni. Sayang, dia sebenarnya adalah darab silang. Dia sebenarnya adalah darab silang, matematik. Dari segi matematik, this is what we call relationship. Kalau relationship bermakna simbol yang kita nak adalah this one. Kalau simbol sama dengan, bila simbol sama dengan, dia adalah mathematic equation. Alright? Your mathematic equation adalah simbol sama dengan. Dan macam mana nak dapat simbol sama dengan tu? Dalam expression relationship, dalam expression ni, kita darab silang, kamu akan dapat P darab V sama dengan K. K boleh ignore, adalah constant dalam gas law. So, K ni just a constant, tak ada apa. So, saya ada dua keadaan. Keadaan pertama adalah P1, V1 dalam pressure yang berbeza, volume yang berbeza, tetapi gas yang sama. So, constant sama. So, kalau saya ada keadaan kedua, P2, V2, constant sama. So, bila constant yang sama, saya gabungkan sebab tu saya dapat P1, V1, P2, V2. So, kalau tak boleh nak hafal, kadang-kadang budak confused nak darab ke nak bahagi. Yang itulah jadi problem, betul? Selalu jadi problem, darab ke bahagian, lupalah. Sebab ada formula yang darab, ada formula yang bahagi. Senang, darab silang. Bila kamu darab silang, kamu akan nampak, oh, P ke V. So, P darab V. P1 V1 equals to P2 V2. Question? Okay? Yes. The K represents constant number of mole or constant number of constant temperature.
The K represent the constant of the gas. It's not the temperature, not the number of mole. It's just a constant value. We are not learning it. Don't worry. Okay. Yeah. Kind reminder over here, pressure adalah P1, P2. That is your pressure. Tak kisah unit apa yang kamu guna, satu je. Unit mesti sama. Boleh guna Thor, boleh guna ATM, boleh guna kilopascal, boleh guna millimeter mercury, whatever unit yang soalan bagi boleh guna, satu je syarat dia. Dua-dua unit kena sama. Same thing to the volume, V1, V2 is your volume. Volume boleh jadi liter atau mililiter, betul? Tetapi satu je syarat saya, unit kena sama. No matter kamu pilih liter atau mililiter, saya tak kisah ikut soalan. Alright, tapi satu je syarat saya, unit kena sama. Boleh? And this is the graph. Graph tak ada apa nak cerita. Sebab kalau dah cerita formula, kamu akan nampak graph tu lah. It's a volume inversely proportional with pressure. So, inversely proportional lah. Pressure tinggi, volume rendah. Betul? Alright, yang ni tak ada apa nak cerita. Dah memang graph dia macam tu. Okay? And this is when the pressure directly, but tengok ayat saya. Pressure directly proportional to 1 over V. Dia sebenarnya sama, nampak? Cuma ayat kita cakap je. Okay? Ayat yang kita cakap je. Pressure directly proportional to 1 over V. Sebab tu dia jadi 1 over V. Tapi kalau kita baca dengan betul, pressure inversely proportional dengan V. Sama je. Nampak? Cuma kat sini kita nak Y equals to MX. Kita nak linear graph. Okay, kita nak linear graph. Sebab tu kita jadikan dia per 1 over V. Yang ni tak ada apa, bila PV over versus P, pressure akan naik. Pada masa yang sama, bila pressure naik, volume turun. So, graph dia akan jadi constant. Banyak mana kamu naik, banyak mana saya turun. So, saya tak berubah lah. Agree? Kamu naik, okay? Pressure naik, volume turun. So, lagi kamu naik, lagi saya turun. So, dia jadi constant. Tak ada apa nak cerita sangat kat graph. Okay? Alright. Quick. 1 minute. We can see the same. Yeah, I'm sharing it, student. Thank you. Thank you. It will be there soon, I guess, in few more seconds maybe. I'll share it. Amisha dah. Tan, I think dah. Aina pun macam dah. Aina, jawapan? 0.35 ATM. 0.35 ATM. Yang lain setuju? Okay. Yeah, it's there. Suran, is there already, right? Yes, correct. Cool. Then I'll start writing. Okay. Saya rasa isu paling besar dalam topik ni dua benda je. Dua benda je. Formula dia sangat senang, calculation dia sangat senang. Isu utama, unit. Unit adalah your biggest enemy in this chapter. Okay? Yang kedua, the situation. Saya tak tahu kamu perasan ke tak, the situation. Alright? Kita sentiasa ada keadaan pertama dan keadaan kedua. Dan dia tak boleh salah. Kamu kena partner dia dengan betul. A sample of gas is expanded from. Dan saya selalu takkan fikir yang tinggi atau rendah. Saya selalu akan ambil yang datang dulu tu situasi pertama.
Yang datang kemudian situasi kedua. Saya takkan fikir dia naik ke turun semua, saya takkan tengok value dia kecil ke besar. Saya malas. Tak payah pun. Betul. So saya akan ambil terus V1 saya adalah 2.75 liter. V2 saya 6.83 liter. And what I will do is, I will take out the value according to their situation. P1, V1 duduk sekali, P2, V2 duduk sekali. I will do this. Okay, sebab kalau yang ni salah, kamu bye-bye dah. Padahal yang ni je kamu kena buat pun. So, keluarkan dulu data dia. If the initial pressure before the expansion is 0.87. So, before the expansion means the balloon right now is the smaller one. So, this one is your P1. So, P1, 0.87 ATM. And if you realize, I would always take the unit. Kenapa I will always take the unit? Because the unit yang akan menyebabkan dia jadi apa di jawapan akhir. Unit adalah musuh utama kamu kat sini. Straight away, your pressure calculated must be in ATM. Bukan sebab saya teka, bukan sebab ATM adalah benda yang kamu suka. Tak. Sebab kawan ni ATM. Okay. So straight away, P1 V1 equals to P2 V2. Formula satu markah, so make sure tulis. Okay. Volume 2.75 and then kamu akan ada pressure P2 yang kamu nak cari, volume 6.83 liter. Therefore, pressure 2 calculated, kawan kamu kira. Saya tak tahu dapat berapa, saya tak kira, malas. Tapi saya sangat yakin pressure kedua saya mesti lebih rendah. Betul? Kenapa P2 saya mesti lebih rendah berbanding P1? Dia mesti smaller than P1 sebab volume saya lebih besar. Nampak? So, kamu sebenarnya boleh check jawapan kamu. Easy? Alright. So, dua benda. Jangan salah unit, jangan salah pairing. Make sure pairing dia betul. So, next, Charles' law. Simple. Fixed amount of gas, constant pressure. So, seperti yang kita setuju dalam Charles' law, masih dua benda tu. Yang constant masih number of mole. Yang constant adalah pressure. Saya ada pressure, volume, temperature, number of mole. So, kalau pressure dengan number of mole dah constant, yang berubah mesti temperature and volume. Nampak? Dan saya tak tahu zaman saya dulu masa sekolah, kita belajar satu benda. Kereta api. Landasan kereta api. Pernah tahu tak kenapa landasan kereta api ada gap? Anybody have the $1 million sentence? Fatlin? Kenapa bila landasan kereta api dia kena ada gap? Boleh mengembang waktu panas. Sebab dia akan kembang masa panas. Betul? Sebab tu orang Malaysia semua besar-besar. Bukan sebab makanan, bukan sebab nasi lemak, bukan sebab laksa. Sebab cuaca kita panas, so kita mengembang lah. Okay, it's definitely a joke. Kita obes sebab kita makan tak sihat. Okay. Bila kita panas, kita akan kembang. Bukan kita. Bila benda tu panas, benda tu akan kembang. Nothing to do with human ya. Nothing to do with you. Okay. So, bila dia panas, dia akan kembang. So, when the temperature increase, the volume increase. Okay. Afif, your second chance. Berapa titik di keadaan pertama dan berapa titik di keadaan kedua? Afif kira Sat? Ya. Kira. 12 benda. 12 juga. Betul. Bukan 13? Oh, bukan 13 lah, 12. 12 titik. Dua-dua pegang 12 titik sebab number of mole constant. Nampak? Dan obviously sayang, volume V2. Volume V2 kita, V2 is much higher than your V1. Why? Look at the api. Api lagi besar. Because T2 is much higher. Bila benda tu panas, benda tu kembang. I don't see anything that you don't understand that. Alright? So benda tu panas, benda tu kembang adalah benda yang kamu jumpa tiap-tiap hari, kamu tahu benda tu tiap-tiap hari. So dia bukan benda baru. Dia nama je baru.
kita bagi nama kat situasi ini Charles Law. So what Charles Law cakap adalah landasan kereta api. Bila Charles Law means landasan kereta api bila dia bila dia panas, dia akan kembang. So when the temperature increase, volume increase. Agree? Ada 4 benda. Pressure, volume, temperature, number of mole. Kalau temperature dengan volume kita dah bincang, bermakna pressure dengan number of mole constant. Habis? Alright, easy. And sama, darab silang. Dua-dua ni adalah darab silang. Per satu. V darab, T darab. Sebab tu kamu dapat V1 over T1. Dia sebenarnya adalah darab silang. So the moment kamu rasa kamu tak confident dia darab atau bahagi, buat je relationship ni. Dan kamu darab silang, kamu akan nampak V1 over T1 equals to V2 over T2. To make your life easier untuk Charles Law, I think I want to fix the unit. Volume kena sama unit. Again, tak kisah sama ada dia liter atau mililiter, tapi unit kena sama. Tapi tak ada pilihan pada temperature. Temperature over here must be Kelvin. Must be, no choice. And kind reminder from the degree Celsius to Kelvin, alright, from degree Celsius to Kelvin, kita adalah tambah, bukan darab, bukan bahagi. Degree Celsius to Kelvin adalah tambah 273.15. Okay, degree Celsius to Kelvin adalah tambah 273.15. Yeah, it's a value yang kamu tambah. And graph. Look at the graph. I want the differences between two graphs. What makes these two graphs different? Satu je beza dia. Anis? Anis Satira? Unit of temperature. Unit of temperature. Itu sahaja. One big thing that I want you to remember. Kalau soalan exam keluar dan Charles Law keluar untuk plot graph. Graph Charles Law mesti mula dengan kosong. Skala kamu tak boleh ada zigzag. Skala kamu tak boleh lompat. Untuk Charles Law, graph mesti mula pada kosong. Wajib. Pertama. Okay. Kedua, kenapa Charles Law? Bila degree Celsius dengan Kelvin, graph dia akan berbeza. Graph ni adalah graph y equals to mx. Pacik ni adalah y equals to mx plus c. So what is this c? Okay, what is this? Apa benda yang dia lalu kat kosong? That is what we call absolute zero temperature. Alright, in this absolute zero temperature, okay, apa maksud absolute zero temperature? Senang je. Ingat balik apa yang Charles Law cakap. Charles Law say when the temperature is directly proportional with the volume. Pernah tak terfikir? Kalau temperature tinggi, volume akan tinggi. Okeylah, dia makin kembang. Okay, fine, tak ada masalah. Kembanglah, biarlah dia besar, betul? Tapi pernah tak terfikir bila temperature kita turun? Bila benda tu makin sejuk, apa jadi pada volume kamu? Volume kamu jadi makin kecil. Dan dia akan kecil, dia akan kempis. I wish kalau saya duduk dalam aircon, saya boleh sejuk, saya boleh kurus. I really wish. In your dream. In my dream, not yours. Kamu kan sihat je. So, apa jadi bila suhu turun? Volume akan makin kecil. Pernah tak terfikir when the suhu goes so low? Bila dia sangat-sangat sejuk sehingga volume saya 0 liter. Sangat-sangat sejuk, dia kempis sampai volume saya jadi kosong. Tak ada volume. Suhu tu kita panggil apa? This temperature is what we call absolute zero temperature. And this absolute zero temperature adalah 0 Kelvin ataupun negative 273.15 degrees Celsius. That is your absolute zero temperature.
And this absolute zero temperature is when the volume of the gas hitting zero. Sejuk sehingga volume dah tak ada. Volume jadi macam tak ada gas. Sayang, negative 273.15 degrees Celsius. We are a dead man for 10 times. Alright? Snow will have a snow when the temperature around negative 3 onwards. Negative 2, negative 3, negative 5, you already can have a thick snow. Negative 10, you don't feel like stepping out from your doorstep. Alright? Negative 200, you can die 10 times. Okay? I think about negative 20 to negative 30, you will stop breathing because of your blood won't be able to flow, your heart will be stopped pumping, and so on. So, kalau negative 200, kita mati 10 kali ganda, sayang. Okay? Question. Quick one. Be very careful with the unit. Bear that in mind. In the Charles law, temperature must be in Kelvin. So please make sure you separate them to the condition first. Siapa T1 kamu, siapa V1 kamu, siapa T2 kamu, siapa V2 kamu. Bezakan yang tu dulu. And then tukar unit, baru kira. Ada seorang tak masuk kelas? Siapa tu? Nak tanya kelas lainnya jawapan ni? Yang tak buka webcam tu kat link 2. Siapa insan bertuah kita hari ni? Dah? Dah? Engdan, Tandan. Alright. Adila pun dah siap. Okay, good. Then we move on. Saya nak jawapan daripada Kristina. Wafika. Chris dapat berapa? Jawapan kamu. 612.143. 612.43 unit. ml. ml. Let's see. So, first and foremost, macam biasa sayang, like I always say, the first one yang saya jumpa, saya akan letak dia terus keadaan 1 dan keadaan 2. Saya malas nak fikir value tu kecil ke besar ke, macam mana ke, naik ke turun, tak payah fikir. Saya akan letak terus yang ni. Malas nak fikir kan? At atmospheric pressure, if the initial volume before heating means pada bahagian yang sejuk, 520 milliliter. That means the volume of the balloon after heating. So, KISS rasanya dia tak ubah unit volume kekal dalam mililiter. Boleh, tak ada masalah, janji sama. So, kamu kena tahu dah jawapan kamu sekarang dalam unit apa. Yang kamu kena tukar adalah the 25 must change into Kelvin by plus 273.15. So, kamu dapat 298.15 Kelvin. Tambah dengan yang ni, 273.15. Again, dapat berapa weh? 351. Betul? Correct me if I'm wrong. Thank you. 351.15. 351.15 Kelvin. Betul? So, V1 over T1 equals to V2 over T2. Semua orang guna V ke atas kah? Ni tak boleh. Cuba kira. Kira je, tak ada masalah. Tak, yang kamu buat tak salah. Yang kamu buat definitely tak salah. Cuba kira, tengok jawapan dia sama tak? Sama. Ampun matematik, ampun memang teruk. Sayang.
temperature inversely directly proportional with V. Sama tak dengan V directly proportional with T? Sama je kan? So bila darab, bila darab, bila darab, bila darab. So dua ni sama je. V1 over T1 equals to V2 over T2. T1 over V1 equals to sama je. Satu je. Temperature must be in Kelvin. Volume, unit must be the same. Saya letak unit must be the same sebab dia boleh jadi liter, boleh jadi mililiter. Itu sahaja. Okay. And next, Avogadros. Avogadros lagi senang. Yang ni lagi logik. Pernah tengok balloon? Pernah tengok? Do you know what is balloon? Apakah semua benda main yang digital je? Tahu balloon yang like, you know, physically balloon? Okay, pernah tengok balloon? Okay. Kalau tak ada, pergi beli kat kedai Eco. Ada. RM2 dapat 10 ke apa, saya tak tahu. Yang ni, Avogadro's law adalah macam tiup balloon. Lagi kamu tiup, balloon lagi kembang. Betul? Sebab apa? Lagi kamu tiup, number of mole of gas lagi tinggi. Bila number of mole of gas lagi tinggi, volume ataupun the size of the balloon jadi lagi tinggi. Yang ni lagi senang. Lagi banyak gas kamu masuk, benda tu jadi lagi mengembang. Betul? Dan kalau number of mole dengan volume adalah benda yang berubah, siapa jadi constant kamu? Masih 4 benda tu. Pressure, volume, temperature, number of mole. Sekarang saya dah ambil number of mole dengan volume. So yang constant adalah pressure and temperature. Habis cerita. Nampak? Alright. And kenapa saya kata dia lagi senang? Sayang dia tak ada graph. Somebody kick me out. Okay. Saya dah share. Just wait for 1 second. So, dalam Avogadro's law yang kamu perlu tahu hanya adalah formula. Okay, kamu hanya perlu tahu formula V is directly proportional with N. Bila V directly proportional with N, again darab silang. V dengan N darab silang. Sebab tu kamu dapat formula V1 over N1 equals to V2 over N2. Alright? Masih benda yang sama. Number of mole, unit takkan ubah. Number of mole unit mesti dalam mole. Yang ni tak ada pilihan pun. Volume, again kat sini, satu je. Unit kena sama. Alright? Unit kena sama. Alright? And nothing. That's it. Avogadro's law. That's it. Nothing else. Okay? Simple. Very easy. And next yang saya nak bergerak masuk adalah Daltons. Okay? Dalton pun senang. Dalton soalan dia susah. Tapi soalan susah saya memang tak bincang kat sini lah. Soalan susah nanti video YouTube akan ada ataupun dalam tutorial akan ada. Dah nampak balik slide ke? Dah Nisha, thank you. Dalton's law. Konsep Dalton's law sangat senang. Tapi soalan dia boleh jadi challenging. So belajar konsep dululah. Benda baru kan. Baru jumpa first time. So nama anak yang ketiga Muhammad Daltons. Muhammad Dalton. Sedap lah weh nama tu. Kan? At least anak hang pandai satu benda kimia. At least. You know. Okay. I'm just joking. Okay. Muhammad Ammar pun sedap je. Okay. Muhammad tadi siapa ada Akmal. Sedap je sayang. So Dalton, so apa yang Dalton cakap adalah at the constant. Sebelum apa-apa saya nak bagi tahu apa yang kena constant dulu. When the temperature and the volume is constant. Volume wajib constant, temperature wajib constant. Bila dua-dua benda ni constant, saya ada dua gas. Gas pertama warna biru, gas kedua warna hijau. Saya campur dua-dua gas ni ke dalam satu container yang sama size. The P total, the pressure total will be equals to the pressure of the gas A plus the pressure of the gas B.
So katakan yang ni adalah gas A, Miss Wong. Yang ni adalah gas B, Miss Wong. So saya ada gas A duduk dalam volume yang sama. Nampak tak volume diorang sama? Volume mesti sama, suhu mesti sama. Sebab volume dengan suhu akan ubah pressure. Okay, so volume dengan suhu tak boleh ubah kat sini. Volume constant, suhu constant. The pressure of the gas A and the pressure of the gas B, hasil tambah akan jadi total pressure. Okay, syarat kedua. Gas A and gas B are not reacting. Macam mana nak tengok dia not reacting? Tengok pada drawing hujung tu. Perasan tak drawing hujung ini sayang? Yang biru kekal warna biru. Yang hijau kekal warna hijau. Dia tak ada colour purple kat sini. Tak ada benda baru lah. Orang kata tak hasilkan produk baru. Saya hanya ambil gas A campur dengan gas B. Bukan react ya. Campur. Gas A campur gas B. Diorang tak buat reaction. So, pressure gas A dengan pressure gas B tambah akan jadi total pressure. Okay. Dan satu lagi formula adalah, yang ni adalah formula kita cerita tadi. Total pressure adalah hasil tambah partial pressure. Oh, by the way, before that, unit kena samalah sayang. Sebab pressure ada banyak unit. Kalau semua ATM lah hasil tambah kan. Mestilah unit kena sama. Satu lagi formula. Sangat penting. Apa maksud formula ni? PA is a partial pressure for A. Alright, partial pressure of the gas A. XA is the mole fraction. Remember mole fraction? Of gas A. P total, PT, is the pressure total. Okay? Are we still together? Kalau saya ada gas A, pressure saya 0.7 milimeter, ATM lah, senang kamu biasa jumpa ATM. Lepas tu saya ada gas B. Gas B saya 2 ATM. So saya tahu bila saya tuang, saya ada satu kotak yang sama saiz A tambah B. Okay, sangat senang. Betul. Atifah, total pressure? 2.7. 2.7 ATM. Setuju kelas? Okay. That is 2.7 ATM. Kalau sekarang, soalan tak bagi benda ni. Apa yang dia bagi? Dia bagi number of mole. Number of mole B adalah 0.5 mole. Lepas tu dia bagi tahu number of mole total. Jumlah number of mole gas kat sini adalah 1. So soalan tanya partial pressure B. Guna formula ni. Partial pressure B akan sama dengan mole fraction of B darab dengan P total. Mole fraction adalah number of mole B bahagi number of mole total darab P total. Nampak? Okay. Saya ada jumlah tekanan berapa? Saya ada jumlah pressure adalah berapa? Jumlah pressure 2.7. Tapi saya tak ada partial pressure saya yang lain. Tapi saya ada mole fraction. Saya ada pecahan mole dalam tu. So saya ambil pecahan mole, darab dengan total pressure, saya akan dapat partial pressure dalam tu. It's actually a concept of ratio. Nampak? So what I'm trying to show you, mole fraction of the gas is the number of mole of the gas over the number of mole total. Okay. Saya nampak ada yang tekan. Husna tekan dah. Partial pressure B. Satu 1.35. 1.35. Tak ada unit.
At the end. It's a pressure. Partial pressure pun adalah pressure. Dia kena ada unit. Nampak? Alright. So, dalam otak kamu kena fikir satu benda je. Dalton's law right now, okay, Dalton's law right now is a total pressure of all the partial pressure. Okay? Alright, and that's it for today. And next week, we'll be going into a bit more about gas, a bit of theory about gas, and then we'll be going into liquid. Okay? Ada soalan dalam tu, kena jawab. Baca soalan tu betul-betul. Soalan senang je. Alright, thank you. Have a good day and looking forward to see you back in the college soon. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Yeah. Thank you, Miss. 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 Yep. Thank you, Miss. Miss. Yeah. Miss. Yeah, yeah. Yeah, Nisha.